वीरेंद्र भाई को से मते निमंत्रण करथिले सुयोग दैछन्ते धन्यवाद। राहुल भाई को धन्यवाद। सबले से रिमाइंड करछन्ते वेक अप कॉल दियन्ते धन्यवाद। मधुस्मिता भौणी को मते बहुत बहुत धन्यवाद। केते अर्ली से उठी हम समस्त को प्रस्तुत करछन्ते बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। एबे मते मु बाहर अछि चेन्नई रे अछि किंतु प्रभु अनुग्रह कले सुयोग दैछन्ते आपण मन सहित जोग देवा पई एते बहुत बहुत धन्यवाद दे प्रभु को। समस्त गौथरमु कृष्ण प्रेम नमस्कार जनाउछि। आशा करछि मोर आवाज समस्त नेडो क्लियर अछि। हां हां सुबोछि। ओके प्रेज लॉर्ड। प्रिय भाई भौणी माने हमने गुड विशेष विषय रे आलोचना करू अछु ताहला आत्मांक फल। आत्मांक फल रु हमने केतले विषय हमने चिंता करि सारी छे। प्रेम, आनंद, शांति एवं दीर्घ सहिष्णुता ये चारोटी विषय हमने आलोचना कर सारी। प्रेम, आनंद, शांति, लव, जॉय, पीस, लॉन्ग सफरिंग। लास्ट टाइम हमें लॉन्ग सफरिंग विषय चिंता करथिले। आज भी हमने चिंता करिवा काइंडनेस और समय हेले गुडनेस उपरे। काइंडनेस बा ओडिया रे कोन लिखाई छी कि 5 नंबर गुण दया भलो परोपकारिता। परोपकारिता तापरे दया भलो पाइबा भद्रता। भद्रता। ओके परोपकारिता भद्रता ठीक अछि। परोपकारिता इज काइंडनेस। काइंडनेस परोपकारिता ओडिया रो ए जो तर्जमाटा बहुत भलो हेछि कारण तार मूल ग्रीक शब्द होछि क्रिस्टोस। क्रिस्टोटेस means usefulness in the right time of need। आवश्यक बेले उपकारिता बा यूजफुलनेस व्यवहारिक उपकार। ठीक आवश्यक समय जदि हमनकर हम उपकार करि पारछु कहा पई यूजफुल ही पारछु अन्य पई हमने किछ लाभदायक ही पारछु अन्यर आवश्यकता समय ताकू कहा जाए काइंडनेस बा क्रिस्टोटिस। ए जो क्रिस्टोटिस शब्द सिद्धि अति व्यापकतार अर्थ आछि जे हमने केमिति काइंड ही परिबा अन्य माने निकट रे। ईश्वर के वाक्य रे लिखा जाए हमने पढ़िबा लूक तार 6 पर्व 35 पद। लूक 6 वर्स 35 दाइर ओडिया रे शीघ्र शीघ्र पढ़ि दउतु। रत्न प्रभा गणित अछंती पढ़ि परिबे। मात्र तुममानक शत्रुमान को प्रेम कर एवं सेमानकर मंगल कर पुणी परिशोधर आशा न रखी ऋण दियो ताहले तुममानकर पुरस्कार प्रचुर हेबो और तुम्हें माने परात्परक संतान हेबो कारण से अकृतज्ञ और दुष्टमानक प्रति कृपावान अटंती। थैंक यू। से अकृतज्ञ एवं अविश्वस्त लोक मान प्रति कृपावान अटंती। ही इज काइंड टुवर्ड्स unthankful and cruel people will लिखाई छी। सेडा को मु इंग्रजी रे टिक मु पढ़ि दवा पई चाहू छी। लूक chapter 6 verse 35 and 36 खाली 36 टा पढ़ी देउची। You must be compassionate just as your father is compassionate, or you must be kind as your father is kind। कितने सुंदर विषय लिखाई जी। और आगुड़े जान लगे जी बी होली for your father or you God
You must be compassionate, just as your Father is compassionate. NKJV रे कौन लिखा है जी? Therefore be merciful, just as your Father also is merciful. तुम्हें माने दयावान, करुणावान, अनुग्रहकारी एवं परोपकारी हो, जेतु तुममानकर स्वर्गस्थ पिता से भली, कारण से लिखा है जी, he is kind to the unthankful and evil. जो माने unthankful बा, जो माने अकृतज्ञ और उपकार पाइले मध्य भूली जानती एवं जो माने दुष्ट सेमानक प्रति मध्य प्रभु काइंड अटंती बा कृपावान अटंती। सेति भाई तुमनकर स्वर्गस्थ पिता सही भली हेतिबारु तुमे माने मध्य कृपावान हो, दयालु हो। एटा प्रभुंकर वाक्य आमनकु कहउछि। प्रभु कहउछंती आमनकर नेचर कृपावान हेबा आवश्यक। जदि आमे स्वर्गस्थ पितांकर संतान ताले जेनेटिकली स्पिरिचुअल जेनेटिक बा स्पिरिचुअल तांकर जो आत्मिक जो चरित्र आमनक मध्य रहिबा दरकार। आमनकर स्पिरिचुअल डीएनए बदलिबा दरकार। जदि गोटे व्यक्ति पवित्र आत्मा रे पूर्ण तार डीएनए केमती हेबा दरकार अछि। स्वर्गस्थ पितांकर डीएनए ता पाखु आसीबार अछि। इट मस्ट कम। कारण आमे जदि आमे आमनकर बापार गुण जदि पाउना हो ताले हम कार गुण पाउछु। जदि दुष्ट शैतान रे गुण आमे पाउछु आमे शैतान संतान हे जिवा। जदि जागतिक लोक मान को भले आमनकर स्वभाव होउछि आमे से प्रकार हे जिवा। किंतु जदि आमर स्वर्गस्थ पिता आमनकर बापा जदि से परमेश्वर ताहेले तांकर गुण एवं चरित्र अवश्य आमनक मध्य रहिबा आवश्यक। इट मस्ट। सेति भाई तुमनकर स्वर्गस्थ पिता दयावान कृपावान होइतबारु तुमे माने मध्य कृपावान हो, जे कि समस्त प्रति दयालु अटंती। पापी मानक प्रति, धार्मिक मानक प्रति, सब विषय प्रति कृपावान अटंती। 35 पदरे हमने जेपरि पढिलु, लव योर एनिमीज, डू गुड and lend, hoping for nothing in return, and your reward will be great, and you will be sons of the Most High. तुम्हें जितबेले काइंड हेबो, उत्तम कार्य करिबो अन्यमानक प्रति, आशा न रखी कि तुम ऋण देबो, फेरी पाइबार परिशोधर आशा न रखी, ताहेले तुमनको प्रचुर पुरस्कार मिलिबो एवं तुम्हें परात्पर ईश्वरंकर संतान बोली ख्यात हो। केते सुंदर विषय लिखा है। एवं जदि हमें परात्पर ईश्वर संतान तांकर गुणावली चरित्र मध्य आमनकर जीवन में देखा जिवो। एटे केते सीरियस विषय भाबी देखंतु। जदि हमें तांकर संतान तांकर भली हमें आचरण करबा दरकार। एफिसियो 4:32 रे कोन लिखा है पढिबा। एफिसियो 4:32 पढ़ी दियंतु। ଆଉ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ସଦୟ ହୁଅ, କୋମଳ ହୃଦୟ ହୁଅ, ପୁଣି ଈଶ୍ୱର କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଠାରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯେପରି କ୍ଷମା କଲେ ସେପରି ପରସ୍ପରକୁ କ୍ଷମା କର। वाह, ऐसा लिखा है जी, परस्पर प्रति सदय हो, दयावान हो, be kind to one another. केते सुंदर लिखा है जी, टेंडर हार्टेड, forgiving one another. माने काइंड हवा द्वारा जदि आमनकर हृदय टेंडर नुहे, कोमल हृदय नुहे आमनकर, तले हमें केमती अन्य प्रति काइंडनेस देखि परिबा, अन्य प्रति दया भाव
कठिन मना ही पारिबा नहीं जदि हबो निज पई कठिन मना हबो निज मन को कठिन करिवो निज प्रति निज को दमन करिया पई निज को नियंत्रण करिया पई निज को कंट्रोल करिया पई से निज प्रति कठोर हे पारे किंतु अन्य मान प्रति से सबले कोमल हृदय विशिष्ट हबो ताहले से परोपकारी हे पारिबो आ निजे न खाई अन्य को खोइबा निजे भल न पिंधे अन्य को पिंधेबा निजर सुविधा न देखि अन्यर विषय चिंता करिबा एटा होची काइंडनेस परोपकारितार चरित्र एवं एटी आउतरे कहगला just as God through Christ has forgiven you प्रभु जेपरि तुमको क्षमा करिसंती तुमे से पर अन्य मान को क्षमा करो अगेन हम यदि ईश्वर के संतान ताले से क्षमाशीलता हमर के मध्य रहिबो परोपकारिता काइंडनेस रहिबो हम ऊपर हम जीवन रे प्रिय भाई बणी माने हितोपदेश 11:17 मध्ये पढिबा से स्थान मध्ये केते सुंदर गोटे विषय प्रभु कहउचंती से काइंडनेस विषय रे बा हमने केवली उपकारी हेबा परोपकारी हेबा परंतु उपदेश जे माने से जीवन पथरे चले मात्र जे अनुयोग त्याग करे से भ्रांत हुए कोटा पढ़ले प्रोवर्ब्स 11:17 दयालु लोके अपना प्राणर हित करे मात्र जे निर्दय से अपना देह को दुख दिए वाह केते सुंदर लिखा है जे देखंतु माने जो व्यक्ति आउथरे पढंतु कोनी दयालु लोके अपना प्राणर हित करे मात्र जे निर्दय से अपना देह को दुख दिए देखंतु केते सुंदर विषय लिखा है your kindness will reward you लिखा है but your cruelty will destroy you केते स्ट्रांग शब्द व्यवहार करा है जे काइंड हो से पुरस्कृत हो जे दयालु से पुरस्कृत हो किंतु जे निर्दय बा क्रूएल से निजको नष्ट करियो लोके भावंती क्रूएल हेबा द्वारा अन्यर क्षति करूची तो एटा ठीक न से निजर क्षति करूची क्रोध करिवा माने होची कोन अन्य को क्रोध करिया माने निजको ध्वंस करिवा अन्य प्रति निर्दय हेबा माने निजको ध्वंस करिवा ईश्वरकर वाक्य केते स्ट्रांगली इस तरह मन को कहूची your kindness will reward you but your cruelty will destroy you so सेति पे जदि हमने क्रूएल हेबा को जाउछु निष्ठुर हेबा को जाउछु अन्य रो दुख प्रति आखि बंद करिया पे जाउछु सावधान हमें निज को ध्वंस करिया पे बसछु किंतु यदि हमें अन्य प्रति दयालु मनोभाव पोषण करिवा परोपकारी हेबा ताले ता हम पे बड़ पुरस्कार God will reward us हमने केबे हेले किछि लूज करिवा नै जण प्रभु को जानिथवा लोक से निश्चय दयालु हेबो एवं से केबे हेले अन्य प्रति निष्ठुर हे परिबो नाही एपरि कि भूल काम करिवा लोक प्रति मध्य से निष्ठुर हे परिबनी कारण ता पाखरे ईश्वरंकर से चरित्र अछि ईश्वरंकर गुण सूत्र ता मध्य रे अछि जाका में जीन वाली को ईश्वरंकर गुण सूत्र जहा पाखरे अछि से केबे हेले तांकर चरित्रर विपरीत कार्य करि परिबो नाही मात्र से अन्यर उपकारी हेबो काइंड हेबो दयालु कृपावान हेबो आ गोटे वाक्य मन पढिबा कलस्य 3 पर्व 12 पद काइंडनेस ऊपर केते सुंदर विशेष सब लिखा है कलस्य 3:12 ଅତେ ବିଶ୍ୱଙ୍କର ମନୋନୀତ ସାଧୁ ଓ ପ୍ରିୟ ଲୋକ ହୋଇ କୋମଳ ହୃଦୟ ଦୟା ନମ୍ରତା ମୃଦୁତା ଓ ଦୀର୍ଘ ସହିଷ୍ଣୁତା ପରିଧାନ କର ओके एटी देखंतु एटी यू मस्ट प्रथम कहला since God chose you to be the holy people he loves जेतु
प्रभु हमको मन्नित करें तांकर पवित्र संतान हेबा पाई you must clothe yourselves with tender hearted mercy, kindness, humility, gentleness and patience. सुंदर विषय लिखा है you must clothe yourselves. हमें जमती सुंदर कपड़ा पिंधिया में भलो पाओ, हमें जमती निजको वस्त्र द्वारा आच्छादित सुशोभित करि थाओ. A tender hearted mercy, kindness मध्य हम पे से प्रकार वस्त्र हबो. आजिकली केते प्रकार वस्त्र लोक पिंधुचंती एवं पुरुष माने स्त्री माने पो माने झियो माने विभिन्न प्रकार सुंदर सुंदर वस्त्र पिंधि के से माने निजको सजौचंती सुसज्जित करूचंती. हमने ए परोपकारिता एवं दयालु भावरे निजको हमें वस्त्रान्वित करिवार अछि. हम ईश्वर को संतान हेतिबारु प्रभु हमको मन्नित करिथिबारु उत्तम कर्म करिवा निमंते मन्नित करिथिबारु हमने ताको वस्त्र बळी पिंधु. जदि वस्त्र न पिंधि गोटे लोक बाहर को जाई पारे नाही सेपरि हमने हमनकर परोपकारिता नथिले हम उलग्न स्वरूप प्रभु के दृष्टि हम उलग्न हमें से वस्त्र पिंधि ना आत्मिक वस्त्र हमें पिंधि ना जदि हमनकर परोपकारिता नाही हमनकर जीवन रे जदि आपण दुखी लोक देखिले आपण दयारे विगलित हो नांती असुविधा रे थिबा लोक को देखिले आपण हृदय रे करुणा जात हो नाही ताले आपण स्वभाव केमती अछि. आपण ईश्वर संतान हेई छंती कि बा आपण से आत्मिक वस्त्र पिंधि छंती कि. So there's a lot of questions are there. So जो व्यक्ति दयालु कृपावान जो व्यक्ति with a tender hearted tender hearted mercy and kindness कोमल हृदय और दया करुणा जहाँ पाखरे अछि से प्रकृति रे आत्मिक वस्त्र वस्त्रान्वित अटे. हालेलुया. हमें जानू हितपद 131 पर्व रे मध्य 26 पद रे से गुणवती स्त्री विषय लिखा जायछि. आइटी अनेक महिला अछंती सेमानकर लाभ निमंते हमने ता पढि दबा. हितपद 131 रो 26 Proverbs 31:26. से ज्ञान रे अपना मुख फिटाए ताहार जीवारे दया व्यवस्था थाए. ताहार जीवारे दयार व्यवस्था थाए. वाह केते सुंदर विषय लिखा अछि. देखंतु से कौन करे दयारे अपना मुख फिटाए. हमरे इधर मान कर कौन भाबा केमती आचरण करिवा how we should behave. जदि कथा कहिले हमर मुखरु दयार शब्द करुणार शब्द बाहरुची अनुग्रहर शब्द बाहरुची ना हमें कठोरतार कठिनतार कर्कशर शब्द हमर जीवन रे आसुची. When she speaks her words are wise and she gives instructions with kindness. माने तार तांकर जो दास दासी थांती सेवन से इंस्ट्रक्शंस दिए कथा कहे आदेश करे with kindness. करुणा ता पाखरे थाए. कारण पूर्व काल रे लोक माने तांको पाखरे संभ्रांत लोक माने अनेक दास दासी चाकर चाकराणी रखुथिले एवं से माने बहुत कठोरता व्यवहार करुथिले. आ से समय रे मध्य सेति पई कहा जायछि जे गोटे गुणवती स्त्री अछि आ से तार दास दासी को जे जहाँ भी कहूछि ता भीतर गोटे दया भाव रहुछि जे मु भी गोटे मनीष से भी गोटे मनीष एवं ता स्थान रे मु थिले केमती हितांता एडा भाविबा दरकार. जेतरे हमने अन्य मार्ग सहित डील करूछु सेतरे हमने भाबा दरकार जे मु से स्थान थिले कोन आशा करिथांती. सेति पय तो कहा जाउछि ईश्वरकर वाक्यर सारांश कोन
ପରେ ସେଇଟା ମାନେ ପଢିଥାଉ ଆଉ ସେଇଟା ମୋର ସେଇଟା ଫେଭରେଟ ଗୋଟେ ପଦ ସେଥିପାଇଁ ଅନେକ ସମୟରେ ପ୍ରାୟ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୋର ମନେ ପଡେ ସେଇ ବାକ୍ୟ ଏବଂ ମୁଁ ପଢିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁଛି ସେଇଟା ମାଥ୍ୟୁ 7:12 ଅତଏବ ଲୋକମାନେ ତୁମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯାହା ସବୁ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ଇଚ୍ଛା କର ତୁମମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସେଇ ସବୁ କର କାରଣ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଓ ଭାବବାଦୀ ମାନଙ୍କର ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରର ସାର। ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ଭାବବାଦୀ ମାନଙ୍କର ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରର ସାର ତାର ନିଚୋଡ ହଉଛି କଣ? ଅନ୍ୟମାନେ ତୁମ ପ୍ରତି ଯାହା କରନ୍ତୁ ବୋଲି ତୁମେ ଚାହୁଁଛ ତାହା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସେଇଭଳି ତୁମେ କର। ଏଇଟା ହଉଛି ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ସାର। ଆମେ କଣ ଚାହୁଁ କେବେ କୌଣସି ଲୋକ ଆମ ପ୍ରତି ନିଷ୍ଠୁର କଠୋର ବ୍ୟବହାର ଦେଖାଉ? ଆମେ ସବୁବେଳେ ଚାହୁଁ କେହି ମୋର ଉପକାର କରୁ, କେହି ଅପକାର ନ କରୁ, ଉପକାର କରୁ। We expect something good from others, kindness from others. So likewise, we must be kind towards each other. ଆମେ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଦୟା ଭାବ, ପରୋପକାର ଭାବ ଦେଖାଇବା। Again, Christotis means usefulness in the right time of need. ଅନ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକ ସମୟରେ ଆମେ ବ୍ୟବହାର ଯୋଗ୍ୟ ହେଇପାରିବା, ଉପକାରୀ ହୋଇପାରିବା, ତାହା ହେଉଛି କାଇଣ୍ଡନେସ୍। ତାକୁ କୁହାଯାଏ ପରୋପକାରିତା ବା ଦୟା ଭାବ, କରୁଣାର ଭାବ। ଆମର ସେଇ ପ୍ରକାର ହେବା ଦରକାର। ହିତୋପଦେଶ 31 ମୁଁ କାହିଁକି ପଢିଲି ଜାଣିଛନ୍ତି? ହିତୋପଦେଶ 31 ହଉଛି ମଣ୍ଡଳୀର ପୁରାତନ ନିୟମର ମଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରତିଛବି ବା ନୂତନ ନିୟମର ମଣ୍ଡଳୀର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଛବି। ଯେହେତୁ ଗୁଣବତୀ ସ୍ତ୍ରୀ କିଏ ପାଇପାରେ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି, ସେ ଗୁଣବତୀ ସ୍ତ୍ରୀ ନିମନ୍ତେ ଗୁଣବତୀ କନ୍ୟା ପାଇବା ପାଇଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁ ସ୍ୱର୍ଗ ତ୍ୟାଗ କରି ପୃଥିବୀକୁ ଆସିଲେ, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାଣ ଦେଲେ। ସେ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ସେ ପ୍ରକାର ଗୁଣବତୀ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଯେପରି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇପାରିବା। ଯେପରି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମ କରିନ୍ଥିୟ 13 ପର୍ବ 4 ପଦରେ ଯାହାକି ପ୍ରେମର ପର୍ବ, ସେଠି ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ଗୋଟେ ବିଷୟ ଲେଖା ହେଇଛି। ପ୍ରେମର ସ୍ୱଭାବ କଣ? କାରଣ ଆମେ ଜାଣୁ, ମୁଁ ଆଗରୁ କହୁଥିଲି ଆତ୍ମାଙ୍କର ଫଳ ହଉଛି ପ୍ରେମ ଏବଂ ପ୍ରେମ ଭିତରେ ଏସବୁ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ତା ଭିତରେ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଅଛି। ଆନନ୍ଦ, ଶାନ୍ତି ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ପଢନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ କରିନ୍ଥିୟ 13:4 ପଦ। ପ୍ରେମ ଦୀର୍ଘ ସହିଷ୍ଣୁ, ପ୍ରେମ ହିତଜନକ, ଈର୍ଷା କରେ ନାହିଁ, ଆତ୍ମବଡ଼ିମା କରେ ନାହିଁ, ଅହଙ୍କାର କରେ ନାହିଁ। ପ୍ରେମ ହିତଜନକ ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ସହିଷ୍ଣୁ ଆଉ ଈର୍ଷା କରେ ନାହିଁ, ଆତ୍ମବଡ଼ିମା କରେ ନାହିଁ। ଆଉଥରେ ପଢନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭରୁ। ପ୍ରେମ ଦୀର୍ଘ ସହିଷ୍ଣୁ, ପ୍ରେମ ହିତଜନକ, ଈର୍ଷା କରେ ନାହିଁ। ଦୀର୍ଘ ସହିଷ୍ଣୁ ହିତଜନକ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ସ୍ଥାନରେ ଠିକ ସେଇଭଳି ଲେଖା ହେଇଛି। ଦୀର୍ଘ ସହିଷ୍ଣୁତା, ପରୋପକାରିତା ଇତ୍ୟାଦି ଯୋଉ ଅଛି, ଏସବୁ କଣ? ଏଇଟା ହଉଛି ପ୍ରେମର ଫଳ। ଯାହା ପାଖରେ ପ୍ରେମ ଅଛି ସେ ଅନ୍ୟର ହିତ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ଅହିତ ଚେଷ୍ଟା କରେ ନାହିଁ, ହିତକାରକ, ସହିଯାଏ ସବୁ କିଛି। ଏଇଟା ହଉଛି ପ୍ରେମ। ଏବଂ ଆତ୍ମାଙ୍କର ଫଳ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆଜି ପ୍ରେମକୁ ଲୋକେ ଡିଷ୍ଟୋର୍ଟ କରି, ମାନେ ତାକୁ ଭାଙ୍ଗି କଦର୍ଯ୍ୟ କରି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଭାବନ୍ତି ସେଇଟା ପ୍ରେମ। କିନ୍ତୁ ଅସଲି ପ୍ରେମ ବାକ୍ୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପ୍ରଥମ କରିନ୍ଥିୟ 13 ପର୍ବରେ। ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର
ସେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଋଣ ଦିଏ, ପୁଣି ସେ ତାହାର ଉତ୍ତମ କର୍ମର ପରିଶୋଧ କରିବେ। ଯିଏ ଅନ୍ୟର ଉପକାର କରେ, ବିଶେଷ କରି ଦରିଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିର ଉପକାର କରେ, ଇଂରାଜୀରେ ଲେଖାଗଲା, if you help the poor, you are lending to the Lord and he will repay you. ଯିଏ ଦରିଦ୍ରକୁ ଦୟା କରେ ସେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଋଣ ଦିଏ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ ଲେଖା ହେଇଛି। ଆମେ କୋଉମାନଙ୍କୁ ଦୟା କରିବା ଦରକାର? ଯୋଉମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତରେ ନିଡ୍ ଅଛି। ୟୁଜଫୁଲନେସ୍ ଇନ୍ ରାଇଟ୍ ଟାଇମ୍ ଅଫ୍ ନିଡ୍, ଏଇଟା ହଉଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଟିସ୍, ମାନେ ନିଡି ଲୋକଙ୍କୁ ଦୟା କରିବା। ଏଇଟା ନୁହେଁ ଯେ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବଡ ବଡିଆକୁ ଦୟା କରିବା ପାଇଁ ମାନେ ଭଦ୍ରତା ଦେଖେଇବା ପାଇଁ, ଉପକାରିତା ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ନିଡି ପୁଅର, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ କଣ କରୁଛୁ? ଗୋଟେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ତାନ, ସେ ଦୁଃଖୀ ଦରିଦ୍ର ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ନିଶ୍ଚୟ ସଦୟ ହବ। ସେ ତାର ଆଖି ବୁଝିବ ନାହିଁ, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେ ଦେବ, ସେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଋଣ ଦଉଛି, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଲେଣ୍ଡ କରୁଛି, ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁ ଅବଶ୍ୟ ପରିଶୋଧ କରିବେ। ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ କାହାର ଋଣୀ ହେଇ ରହିବେ କି? ପ୍ରଭୁ କାହାର ଋଣୀ ହେବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଇନଭେଷ୍ଟ among poor, ଇନଭେଷ୍ଟ, ହେଲ୍ପ କର, ଦୟା ଦେଖାଅ ଯୋଉମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ତାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଉପକାର କରିବା ହେଉଛି ପରୋପକାରିତା। ଯୋଉଠି ଆବଶ୍ୟକ ନଥିବ ସେଠି ଆମେ ଉପକାର ବା ଅନ୍ୟର ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, କାଇଣ୍ଡନେସ୍ ଦେଖେଇବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସବୁବେଳେ କହିଲେ, ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଭୋଜ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛ, ଗରିବ ଦୁଃଖୀ ଦରିଦ୍ର ମାନଙ୍କୁ ଡାକି ଭୋଜନ କରାଅ, ଯେଉଁମାନେ ତୁମକୁ ଫେରି କିଛି ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ତୁମର ଧନୀ ପଡୋଶୀକୁ ଡାକ ନାହିଁ, ଯିଏକି ତୁମକୁ ଆଉ ଥରେ ଫେରେଇ ଦବ, ଆଉ ସେଠି ତୁମ ରିୱାର୍ଡ ଖତମ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ଯଦି କିଛି ଦେବେ, କିଛି ପରିଶୋଧ କରିବେ, ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପରିଶୋଧ କେତେ ପରିମାଣରେ ହବ ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ, କେତେ ପରିମାଣ ହବ। ଆମେ ଦରିଦ୍ର ମାନଙ୍କୁ ଦେବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସୁସମାଚାର ପାଇଁ ଆମେ ଯାହା କରୁ ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ଆମେ ଯାହା ବି ଇନଭେଷ୍ଟ କରୁ, ତାର 100 ଗୁଣ ଏଇ ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରଭୁ ଫେରେଇ ଦେବେ। ସେଇଟା ହଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞା। ମାର୍କ ତାର 10 ପର୍ବ ତାର 38-30 ପଦ ଅନୁସାରେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ 100 ଗୁଣ ଫେରେଇ ଦିଅନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରଥମ ଯୋହନ 3:18, 1 John 3:18। ପଢନ୍ତୁ 1 John 3:18। ହେ ବତ୍ସଗଣ, ଆସ ଆମ୍ଭେମାନେ ବାକ୍ୟ କି ଜିହ୍ୱାରେ ପ୍ରେମ ନ କରି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଓ ସତ୍ୟରେ ପ୍ରେମ କରୁ। ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରେମ ଖାଲି କଥାରେ ନୁହଁ। ଅନେକ ଲୋକ କଥାରେ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି, ନୁହେଁ? ବାଣପୁରିଆ ବନ୍ଧୁ ଭଳି କଥାରେ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାକ୍ୟରେ ନୁହେଁ, କର୍ମରେ ଆମେ ଆଚରଣ କରୁ, ପ୍ରେମ ଦେଖାଉ। Let us show the truth by our action। ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରେମ ସତ୍ୟତାରେ ଅର୍ଥାତ୍ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମେ ଦେଖେଇବା ଦରକାର। ଅନେକ ଲୋକ ନା କଣ ଭଲ ଚିକଣ କଥା କହି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କଥାରେ କାହାର ପେଟ, ଗୋଟେ ଭୋକିଲା ଲୋକର କଥାରେ ପେଟ ପୁରିବ ନାହିଁ। ହଁ, ଅବଶ୍ୟ ଆମେ ଭଲ କଥା କହିବା, କିନ୍ତୁ ଆମର ଆକ୍ସନ ମଧ୍ୟ ରହିବା ଦରକାର, କିଛି କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ କରିବା ଦରକାର। ଲେଖାଗଲା ସେ ଗୁଣବତୀ ସ୍ତ୍ରୀ, ସେ ପ୍ରେମରେ କଥା କହେ, ଅନୁଗ୍ରହରେ କଥା କହେ, କିନ୍ତୁ ତାର କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଠିକ ସେଇଭଳି ସେ ଉଦାର ଭାବରେ ତାର ହସ୍ତ ମେଲାଏ ବୋଲି ଲେଖାଯାଇଛି। ତାର ହସ୍ତ ଖୋଲିଦିଏ, ଅର୍ଥାତ୍ she does what she means। ସେ ଯାହା ଭାବୁଛି ତାହା ସେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ କରିଥାଏ। ତେବେ କୁହାଯାଏ, ହେ ବତ୍ସଗଣ, ଯଦି ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ, ଖାଲି ବାକ୍ୟ
ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରେମ ନ କରୁ ପରସ୍ପରକୁ, କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମେ ଦେଖାଉ। ବାକ୍ୟ ବୀର ନ ହୋଇ କର୍ମ ବୀର ହେବା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ। ସମୟ ବହୁତ ହେଇଯାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ବେଶୀ ଆଗକୁ ବଢୁ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ପଦ ପଢିକି ଆମେ ଶେଷ କରିବା। ଗାଲାତିଆ 6 ପର୍ବ 10 ପଦ ପଢିବା। Galatians 6:10 ପଢନ୍ତୁ। ଆମ୍ଭେମାନେ ସୁଯୋଗ ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତଙ୍କର, ବିଶେଷତଃ ଏକ ପରିବାରଭୁକ୍ତ ବିଶ୍ୱାସୀ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରୁ। ଲେଖା ହେଇଛି ଯେତେବେଳେ ସୁଯୋଗ ମିଳୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ଆମେ ମଙ୍ଗଳ କରିବା, ପରୋପକାର କରିବା, do good to everyone, especially ଲେଖାଯାଏ ବିଶେଷ କରି ବିଶ୍ୱାସର ପରିବାରଭୁକ୍ତ ଆମେ ଯେ ଅଛୁ, ବିଶ୍ୱାସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରାଥମିକତା ଆମେ ଦେବା। So our goodness must start in the church and then it should spread towards others. ଆମମାନଙ୍କର ଉତ୍ତମତା ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ରହିବା ଦରକାର। ଯଦି ଆମେ ଉତ୍ତମ ବିଶ୍ୱାସୀ ହେବା ତାହେଲେ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ଦରିଦ୍ର ରହିବେ ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚୟ ସେମାନଙ୍କର କିଛି ଉନ୍ନତି ସାଧନ ଆମେ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ମଣ୍ଡଳୀରେ ଯଦି କୌଣସି ଦରିଦ୍ର ଗରିବ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଅପଲିଫ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ଏଟଲିଷ୍ଟ ସେମାନଙ୍କର ବେସିକ ନିଡ୍ ପୁରା ହେବା ନିମନ୍ତେ ପୁରା ମଣ୍ଡଳୀ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦରକାର। କୌଣସି ମଣ୍ଡଳୀରେ ଦରିଦ୍ର ଲୋକ ରହିବା କଥା ନାହିଁ, କୌଣସି ମଣ୍ଡଳୀରେ। ଯେହେତୁ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ସେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଭାଇ ବା ଭଉଣୀ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମରେ ପ୍ରାଥମିକତା କାହା ପାଖରେ ଅଛି? ବିଶ୍ୱାସ ପରିବାର ଭିତରେ, ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କର ପରିବାର ଭିତରେ ବା ମଣ୍ଡଳୀ ତାକୁ କୁହାଯାଏ। ଫ୍ୟାମିଲି ଅଫ ଫେଥ୍ ଇଜ ଦ ଚର୍ଚ୍ଚ। ଯୋଉମାନେ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର ପ୍ରାଥମିକତା, ଆମର ଉପକାର, ପରୋପକାରିତା, କାଇଣ୍ଡନେସ୍ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରାଥମିକତା ରହିବା ଦରକାର। ତାପରେ ସେଇଟା ସରିଗଲା ପରେ ବାହାର ଜଗତକୁ ଆମେ ଯିବା ଦରକାର, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ କରିବା ଦରକାର। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଆମମାନଙ୍କର ପରୋପକାରିତା ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଡାଇରେକ୍ଟେଡ ହେବାର ଅଛି ଏବଂ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଆମେ କାହାକୁ ଦେବା? ପ୍ରଥମେ ମଣ୍ଡଳୀର ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି, ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି, ତାପରେ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର ଉପକାର ସରିଗଲା ପରେ ବା କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇଗଲା ପରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦୁଃଖୀ ଦରିଦ୍ର ନିରାଶ୍ର ମାନେ ଆଉ ନଥିବେ ଯଦି, ତାହେଲେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମମାନଙ୍କର ଦୟାଭାବ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। କଣ ଆମେ ଭାବୁଛୁ? ଆତ୍ମାଙ୍କର ଫଳ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା ନିମନ୍ତେ kindness, usefulness in right time of need, ଯେତେବେଳେ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଉପକାର କରିପାରୁଛୁ କାହାର, ସେଇଟା ହଉଛି ପରୋପକାରିତା। ଆଉ ଯେଭଳି ଏପରିକି ଆମର ଦେଶର ବିଜାତୀୟ ମାନେ ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତି ପରୋପକାରାୟ ସ୍ୱର୍ଗାୟ ବୋଲି କୁହନ୍ତି, ମାନେ ଯେ ପରୋପକାର କରେ ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ଲାଭ କରେ ବା ଏଟା ସ୍ୱର୍ଗୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ପରୋପକାର କରିବାକୁ କେବେ ଭୁଲି ନ ଯାଉ ବା ଆମମାନଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ହେବା ଦରକାର। It should be our lifestyle, it should be our character, it should be our whole living, that I cannot be hard-hearted but must be tender-hearted towards needy and poor. ଏଇଟା ଯଦି ଅଛି, ଆତ୍ମାଙ୍କର ଫଳ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି, ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ବୋଲି ଖ୍ୟାତ ହେବା। କାରଣ ସେ ଆମକୁ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା, ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି କାଇଣ୍ଡ ହେବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି। ଆଜି ଏହି ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଗୋଟେ ବିଷୟ କହି ମୁଁ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଆମମାନଙ୍କର ରାଉଳ ଭାଇ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ ସେ ବିଷୟ, ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରେୟାର ମୁଭମେଣ୍ଟ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ, ପ୍ରେୟାର ୱାକ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ। ତାର ଗୋଟେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ଗ୍ରୁପ ହେଇଛି ଏବଂ ଅନେକଙ୍କୁ ଆଡ କରାଯାଇଛି। ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରେୟାର ୱାକ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ ହଉଛି କଣ? এটা
हूँ गोटे साइलेंट प्रेयर वॉक अर्थात तार तीनोटी उद्देश्य अभिमुख्य रही। प्रथम हूँ जे आमे शैतान रो दृढ़ गढ़ भांगिबा पाई शैतान रो कार्य को बंद करिया पाई आत्मिक स्पिरिचुअल वारफेयर करवा प्रार्थना वॉक रे जदि हमने मॉर्निंग रे वॉक करूछु जणे 2 जण बा 3 जण 4 जण 5 जण जत हमने जुआड भी जाउछु हम वॉक करूछु किंतु वॉक करबा समय प्रेयर करबा कोन प्रेयर करबा स्पिरिचुअल वारफेयर करबा आपण जुआड चलले देखिबे शैतान रो उपस्थिति ताको हमने बांधिबा यीशु के नाम रे एवं कोन खोलिबा प्रभु के नाम रे आशीर्वाद परित्राण से अंचल लोक मान प्रति खोलिबा कारण वाक्य लिखा है तो मैंने जहाँ किसी पृथ्वी रे बांधिबो स्वर्ग रे मध्य ता बंधा हबो हमें गत बुधवार दिन हम मंडली रे मध्य से बाइबल अध्ययन समय ता पढुथिलु माथ्यू 18 पर्व रे ता लिखा जाईछि सो जहाँ किसी हमें बांधिबा पृथ्वी रे प्रभु स्वर्ग रे ताको बांधिबे एवं जहाँ फिटेबा स्वर्ग रे मध्य फिटिबो सेते प्रेयर वॉक समय बाइंडिंग एंड लूजिंग हमनकर युद्ध जेहेतु से आकाश मंडल अधिपति दुष्टात्मा गण विरुद्ध रे सेति स्पिरिचुअल वारफेयर करबा चालू चालू हमें हमनकर पार्टी न खोलिले मध्य नीरव रे हमने करबा एवं जदि के सेमती परिस्थिति अछि बा कि डिस्टर्बेंस का को होनी जोर रे मध्य हमने से जगह रे कहि परिबा किंतु साइलेंट गले मध्य चलिबो एवं हमने धीरे धीरे प्रार्थना करबा क्लेम करबा इत्यादि इत्यादि एटा स्पिरिचुअल वारफेयर सेकंड होची स्पिरिचुअल वारफेयर परे हमनको आत्मलाभ करबा अछि जे हमनको टारगेट एरिया रे हमें सोल विनिंग करबा साइलेंटली साक्ष्य द्वारा एवं प्रार्थना द्वारा प्रार्थना कले प्रथमे कोन हबो ना जो दृढ़ गढ़ अछि सेटा भांगी जीवो शैतान जो बांधी के रखि जो लोक मानकु सेटा छिन्न हबो एवं तापरे आत्मा गुडा को रिलीज हेबे एवं हमनको सहज हबो सेमानकु लाभ करिया पाए जते बेले प्रेयर करा जायतिबो से समय रे प्रार्थना रे से अंचल सिक्त हेतिबो जदी सेडी जे कोनसी बीज बुनिले संगे संगे रेस्पोंड करबो उत्तम हबो सेते प्रथमे ग्राउंड ब्रेकिंग करबा माने भूमि को कर्षण करबा एवं तापरे बीज वपन करबा सोल विनिंग हबो तापरे सेही मान को शिष्य करबा फाइनल लक्ष्य होची सेमाने खाली विश्वासी हेबे सेमाने शिष्य हेबे एवं शिष्य होई सेमाने अन्यमान को लाभ करिवे एही प्रकार माने थ्री फोल्ड तर उद्देश्य अछि एवं सेति पे विभिन्न अवेयरनेस प्रोग्राम हम करबा के जाउछु मंडली भाव रे पूरा होल स्टेट भाव रे गोटे सभा डका जीव सेति पे गोटे गैदरिंग हबो पड़ोसी स्थान रे माने विभिन्न जगह लोक मान को नेकी 200-300 लोक को नेकी प्रति ब्लॉक लेवल रो म्युनिसिपैलिटी ब्लॉक लेवल रो रिप्रेजेंटेटिव को डाकी की एवं तापरे प्रत्येक एरिया रे मध्य छोट छोट से बड़ी अवेयरनेस कैंप करा जो मंडली गुडा करे जेपरी लोक माने अवेयर हेबे कारण वर्तमान हमने स्ट्रीट प्रीचिंग करि परिबानी कि ट्रैक बांटले मध्य असुविधा होची इत्यादि 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 सेति पे ए जो साइलेंट प्रेयर वॉक एटा हमने करबा प्रतिदिन हमें वॉक पे जाउछु लोक भाबु चंदी माने वॉक करू चंदी किंतु हमने आत्मिक युद्ध करूथबा त सेटार लक्ष्य सेटा माने अति कमरे 1 लक्ष प्रार्थना योद्धा प्रस्तुत करिवार होची ए प्रेयर वॉक मूवमेंट रो उद्देश्य सेति आपण माने समस्त मध्य सेति जोग दे पारिबे आपण माने चाहिबे मो आपण मानकु जेते मोर कांटेक्ट अछि आपण मानकु सेति जोग करि परिबे कि जे माने आपण युक्त हिसंती अन्य मानकु मध्य जोड़ी परिबे से बेले करि परिबे जो प्रेयर वॉक मूवमेंट इट इज नथिंग जस्ट प्रार्थना करबा पे गोटे मूवमेंट
साइलेंट प्रेयर वॉकिंग करने समय बा जेतेबेले भी आपण कुआडे जाउछंती मार्केट को जाउछंती जुआड भी जाउछंती आपनकर गोटे लक्ष्य रहइबो आई एम डूइंग ए स्पिरिचुअल वारफेयर खाली जानतु नहीं खाली जानतु नहीं ऑफिस को जाउछंती स्कूल को जाउछंती जे कोन क्षेत्र को जाउछंती से सब प्रत्येक जगह में न देखले मध्य दुष्टात्मा मंदात्मा माने कार्य करूछंती एवं समान को हमले बांधिबार अछि एवं प्रभुकर आशीर्वाद परित्राण खोलिबार अछि एही प्रकार कार्य करिया पई प्रत्येक क्षेत्र रे जुआडे हमले जाऊ प्रार्थना रे पूरा हमर राज्य को ब्लैंकेट भली कवर कर दवा ताहेले सतन दृढ़ गड़ भांगिबे एवं प्रभुकर कार्य हबो ना बीजेपी आरएसएस के किछि करि परिबे नाही जेतेबेले प्रार्थना रे हम कार्य करिबा आपण मन जानि छथि जे दानियल सदर वैश्व अवधन को बड़ी लोक थिले प्रार्थना योद्धा माने थिले सेतेबेले केते निष्ठुर क्रूर माने एक छत्रपति शासक माने थिले सेवानको मध्य प्रभु तांकर गर्भ दम्भ भांगी पकेले एवं एमान आगे राजा महाराजा अधिपति छत्रपति एवं बहुत बड़ बड़ एम्परर माने दंडवत करिसंती सेमान आगे प्रार्थना योद्धा मान आगे दंडवत करिसंती सेति भाई हम जब प्रार्थना करिबा प्रभु कार्य करिवे सेटा होजी तार उद्देश्य आउ किछि न तदर सब मंडली प्रत्येक परिवार एवं इंडिविजुअल मध्य आशीर्वाद प्राप्त हेबे प्रेज लॉर्ड कि मन रखंतु जदि हमें प्रभु गुटे समर्पित होइना हो स्पिरिचुअल वारफेयर करिवा के जेबा कि हमें विफल हेबा कि प्रथमे वी मस्ट बी सरेंडर्ड वी मस्ट बी ए जेन्युइनली सेव्ड पर्सन हमने गुटे निश्चित भाव रे परित्राण प्राप्त विश्वस्त लोक हेबा एवं तापर स्पिरिचुअल वारफेयर हमें करिबा एवली कले कारण वाक्य लिखा है प्रभु गुटे समर्पित हो एवं शैतान को प्रतिबाधा करो ताले से पड़ाई जीव तेणु फर्स्ट थिंग मस्ट सरेंडर टू गॉड एंड सेकंड रेसिस्ट द डेविल एवली हमने करिवा ताले निश्चय सफल हेबा एवं ओडिसा पई आशीर्वाद आनिबा पई सब मंडली सब परिवार सब ग्राम शहर को आशीर्वाद आनिबा पई आत्मिक युद्ध करिया पई एटा गोटे प्रेरणादायक मूवमेंट इनिशिएटेड बाय बिशप डीवी रुदय फ्रॉम बालेश्वर बिशप डीवी रुदय से एटा कथावार्ता कले आमान सहित आरंभ करछंती एवं आमे मध्य खुशी रे सेतरे शामिल हेछु प्रेज लॉर्ड थैंक यू फॉर योर काइंड हियरिंग गॉड ब्लेस यू प्रेज लॉर्ड हालेलुया हालेलुया थैंक यू पास्टर राइसुना भाई आज आपनो जो मूल्यवान शिक्षा दी जीशुकर प्रत्येक गुण को वस्त्र रूपे परिधान करबा को हम समस्त को आमंत्रण देइचंती सिचमे प्रकृत रे आपनो धन्यवाद रे योग्य गोटे पद गीत गाइबा चाहूची तू ही है